सुप्रभात। आशा करी समस्ते भलरे थिबे जगन्नाथଙ୍କ कृपारू। आमे पूर्व क्लास रे जहा शिखिथिले समस्तंगर आशा करी मने थिबो। तो आमे आज भल किछि शिखिबा। समस्ते रेडी हे जांतु। प्रथमे आमे करबा उष्ट्रासन। फास्ट कौन करबा ना आसन निश्चित बिछेबा दरकार योगा करबा बेले, कारण जोठी भी करंतु आसन निश्चित पकेबे। तो आमे फर्स्ट आसन उपरे आंठी बसिबा। आंठू ठारू पाद पर्यंत गोड़ आसन उपरे लगी रहइबो। आंठू ठारू ऊपर को मुंडा पर्यंत सीधा गोटिए सरल रेखा रे रखिबा। एहा परे अंटा ठारू ऊपर को मुंडा पर्यंत शरीर ऊर्ध्व अंश को धीरे धीरे पछपट को बंकेबा एवं दुई हाथ को सीधा करी खंब भली दुई गोइठी ऊपर रखिबा एवं बंकेई होइथिबा शरीर को एही दुई हाथ ऊपरे भरा देई रखिबा। मुंड और बेक को भूमि सहित समांतरल भावे रखी ऊपर को चाहिबा एवं सबु बेले स्वाभाविक श्वासक्रिया करिबा। एही परि अवस्था प्रथमे 2 ରୁ 3 सेकेंड रही पुणी धीरे धीरे पूर्व अवस्था को फेरिबा। दिन को दिन आसनर समय अल्प अल्प बढ़ाई 3 मिनिट पर्यंत रखिबा। एही आसन करिबा द्वारा मेरुदंड दरज दूर हुए, मेरुदंड कोमल हुए, कंठ देश को व्यायाम मिले, बेक दरज दूर हुए, जंघर मांसपेशी दृढ़ हुए और अनावश्यक चर्बी अंश नष्ट हुए। तापरे होची मत्स्यासन। आसन उपरे पद्मासन रे प्रथमे बसिबा। धीरे धीरे पछकू नई जाई आसन उपरे सोई जिबा। मुंड को अल्प घुंचाई भितर टाणी आनिबा एवं मुंडरे भरा देई पिठीरू अंटा पर्यंत जेते दूर संभव शरीर को ऊपर को उठाई झुलाई रखिबा। एही परि भाबरे प्रथम अवस्था 3 ରୁ 4 सेकेंड एवं परवर्ती अवस्था धीरे धीरे समय बढ़ाई 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत एही आसन करबा। स्वाभाविक भावे निश्वास प्रश्वास नेबा। एही आसन करबा द्वारा पेट कमे, छाती सीधा रहे, जंघ और पेंडार अत्यधिक चर्बी अंश नष्ट हुए, कंठ परिष्कार रहे, टॉन्सिल दोष दूर हुए, अंटा और गोड़ दरज भल हुए। श्वास रोग पाई एही आसन एक उत्कृष्ट आसन। बेकर दरज, कोष्ठबद्धता, महिलांक जरायु रोग एवं बहुमूत्र प्रभृति उपशम होइଥାଏ। तापर आमे करबा आसन वीरासन। फर्स्ट कौन ना आसन उपरे आंठे की बसिबा। दुई पाद को एपरी रखिबा जेपरी कि सबु अंगुठी तले लागी रहइबो। एहा परे गोटे पाद को सामना पट को लंबाई देबा एवं धीरे धीरे कौन करिया ना आंठू भांगी पाद को नहीं अन्य एक गोड़ जंघ उपरे रखिबा। तेबे बंकाई थिबा गोड़ आंठू मध्य तले लागी रहिबा दरकार। एहा परे दुई हाथर पापुली अंगुठी को सीधा सड़क परस्पर सहित जोड़ी नमस्कार करिबा भंगी रे मुंड उपरे रखिबा। अंगुठी गुड़ी को ऊपर को रखिबा। दुई कहुणी को कांध सीधा रखिबा। पिठी और बेक अंटा को गोटे सरल रेखा रे रखी सामना को चाहिबा एवं स्वाभाविक श्वासक्रिया चालू रखिबा। 5 ରୁ 8 सेकेंड पर्यंत एही आसन करिबा। एहा परे धीरे धीरे हाथ और गोड़ को पूर्व अवस्था को आसी विश्राम नेबा। एही आसन रुमाटिज्म और आंठू गंठीर दुर्बलता दूर करे, रक्त संचालन भल हुए, मुहर औज्ज्वल्यता वृद्धि हुए, जंघ, पेंडा, अंटा एवं पादर अत्यधिक चर्बी, दरज एवं फुला दूर हुए, साहस और आत्मविश्वास बढ़े। तापरे जानु शिरासन।
ନା ଜାନୁକୁ ସଳଖ ରଖି ଶିର ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଆସନକୁ ଜାନୁ ଶିରାସନ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଶରୀର ପକ୍ଷେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ପ୍ରଥମେ ଲମ୍ବାଇ ସିଧା ହୋଇ ବସିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନା ବାମ ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁରୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଣି ଦୃଢ଼ ଭାବେ ସେହି ଗୋଡ଼ର ଗୋଇଠିକୁ ଯୋନି ମଣ୍ଡଳରେ ସଂଲଗ୍ନ କରିବା। ଯେପରି ବାମ ଗୋଡ଼ର ତଳିପା ଯାହା ଗୋଡ଼ ଉରୁରେ ମିଶିବ। ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ରଖିବ ଏବଂ ଦୁଇ ହାତର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଧରିବା ଯେପରି ଆଣ୍ଠୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବ। ଆଣ୍ଠୁ ତଳ ଯେପରି ଭୂମିରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୁଆଁଇ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା। ଏହାର ଉପକାରିତା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏହି ଆସନକୁ ପ୍ରତିଦିନ କଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ, ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ର ଯୋଡ଼ ଅଂଶ ନରମ ହୁଏ, ଗୋଡ଼ ମଜବୁତ ରହେ, ମନ ସ୍ଥିର ରହେ, ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହେ। ତାପରେ ଆମେ ହସ୍ତ ପଦ୍ମାସନ କରିବା। ଏହି ପଦ୍ମାସନ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ହସ୍ତ ପଦ୍ମାସନ କୁହାଯାଇଛି। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଆସନକୁ ନିୟମିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଏକ ଉପାଦେୟ ଆସନ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦୁଇ ପାଦକୁ ଏକତ୍ର ଯୋଡ଼ି ସାବଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହେବା। ଏହାପରେ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ପରସ୍ପର ମୁହଁ କରି ଉପରକୁ ଉଠାଇବା। ତାପରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଧା କରି ତଳକୁ ଆଣି ହାତର ଦୁଇ ପାପୁଲିକୁ ଗୋଡ଼ର ଦୁଇ ପାଦ ପାଖରେ ରଖିବା। ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଜୋରରେ ଧରି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ମାତ୍ର ମନେ ରଖିବା ଯେ ହାତ ଉପରକୁ ଗୋଡ଼ ପାଖକୁ ଆଣିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା। କପାଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣି ଆଣ୍ଠୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ସାବଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ବପରି ଠିଆ ହୋଇଯିବା। ତାହେଲେ ଏହି ଆସନର ଉପକାରିତା କ'ଣ ନା ଏହି ଆସନକୁ ନିୟମିତ କଲେ ଶରୀରର ଅସମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଦୂର ହେବ, କ୍ଷୁଧା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଯକୃତ ଓ ପ୍ଳୀହା ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ, ଶରୀର କମନୀୟ ହୁଏ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହେ। ଏହାପରେ ଆମର ଶେଷ ଆସନ ଭଦ୍ରାସନ କରିବା। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏହା ନା ଭଦ୍ରାସନ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା ନା ଏହି ଆସନକୁ ଭଦ୍ରର ସହିତ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କରିପାରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଭଦ୍ରାସନ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ସିଧା ହୋଇ ଗୋଡ଼କୁ ଲମ୍ବାଇ ବସିବା। ପାଦଦ୍ୱୟ ଏକତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଦୁଇ ହାତକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିବା। ପାଦଦ୍ୱୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣି ଯୋନି ଦ୍ୱାର ସହିତ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଯେପରି ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସିଧା କରି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିବା। ଶେଷରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ଏହାର ଉପକାରିତା କ'ଣ ନା ଏହି ଆସନକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ପାଳନ କଲେ କ୍ଷୁଧା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ନାୟୁ ସବଳ, ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଧୀଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଶରୀର ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଦେହର କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହୁଏ। ଆଶା କରେ କ୍ଲାସଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।